हाई हेलो एवरीवन गुड मर्निंग सबाइके सकालटा शुरू है एक कप चा दिए आमादेर और एखाने एइभाবে चा खेते के के भालोबासो माने दूध चापाती चीनी सबकिछु एकदम पुरो कड़ा लिगारे तो और एखाने देखतेई पारछो आमी प्रेसार कुकारे सिद्ध करे निয়েছি किछु सब्जी और एखाने छिलो तोमार मटर तो एखन सकालटा शुरू हो जाच्छे आमादेर कि दिए तो और एखाने गैसटा एक्चुअली तखन दूध जाल करेছিলাম तो दूध पड़े गेছে तो तार जोन्नो गैसटा आर मोछा हয়নি तो केउ किछु मने करबे ना अनेक समय अनेके भेबे नाओ बैकग्राउंड देखे अनेक किछु तो अनेक समय भिडियो करार समय एत किछु मने थाके ना और एतटा परिपाटी करे भिडियो करा आमार द्वारा सम्भव ना एटा तोमरा सबाई जानो कारण आमी जखन भिडियो करी प्राय भिडियो आमी न्याचाराल माने न्याचाराल लुक निये करी सेटा जे कोनो किछु आमी जेई परिवेशेई थाकि ना केन आमी सेटाकेई निये भिडियो करा शुरू करे देई और अनेकेई आछे जेमन अनेकटा परिपाटी माने गुछिये गाछिये अनेक किछु सुंदर करे सेजे गुजे माने भिडियो करे सेटा आमी करी ना एटा हयतो तोमरा आमार भिडियोते देखतेई पारो जे कोनो किछु तो तार जोन्नो आगेई तोमादेर काछे बोले निलाम कथाटा और एखाने आमी बानाচ্ছি आजकेও तोमादेर मटर घुगनी और तोमार हलो और आज के किछुटा आमी ओखाने पेपे ऐड करे दिएछि माने पेपे दिएछि तो तोमरा हयतो देखतेई पारछिले जखन प्रेसार कुकारे छिलो तो सकालटा शुरू आज के एइभाবেই तो अनेकेई तो कमेंट करो जे खेये काज नेই नाकि जे साराक्षण कि एगुलोई करो हाँ साराक्षण आमरा जेगुलो करी हयतो तोमरा 30 मिनिटेर रिल्सई देखो जे 30 मिनिटेर रिल्सगुलो करछि अच्छा तोमादेर कि खेये काज नेই तोमरा जखन ओई रिल्सगुलोके देखो तखन तो बरंस देखी 30 मिनिटेर रिल्स बानाते जतटा ना टाइम लागे तार थेके बेशी तोमरा मोबाइलेई ढुके पड़े थाको तो तादेरके एइभाবেই बोलते इच्छा करे अनेक समय अनेक मानुषके पुरो झाड़ते इच्छा करे किन्तु मुखे एकटू बोले ना मुखे लागाम लागिए चुप करे थाकी आर कि बोलते गेले तो किछु आर बोली ना तो ताई बोले भेबो ना अनेक समय बोलते इच्छा करे किन्तु बोले कि लाभ ताई ना और आमादेर सब कथा धरेও लाभ नेই आमादेर मतो आमरा काज करी बाकी सबाई कि करे करुक तो तादेर संगे तो आमादेर लाइफस्टाइलेर मिल पड़े ना ना और अनेकेई आछो हयतो भिडियो देखो किन्तु भिडियो करो ना तो तोमराও करो ना तोमादेरके के करते ना करछे करो और आमरा जारा आमी रिसेंट एकटू बेशी भिडियो करछि कारण देखते पारछिलाम प्रोफाइलटाके निजेर प्रोफाइलटाके चेक करलाम जखन देखलाम जे ना आमार भिउज लाइक आसছে तो एकटू चेष्टा कराई जाक और जेहेतु रान्ना बान्ना सबकिछु शुधु कि এই যে দেখো এখানে যেমন আমার ক্যামেরাটা ধরতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এক হাতে কিন্তু ক্যামেরা আর এক হাতে আমি ঘাটাঘাটি করছিলাম আর কি তো একটু অসুবিধা হয় কিন্তু কোনো ব্যাপার না তো ওই ফাঁকেই করে নেওয়ার চেষ্টা করি আর তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো আর কে কি বলে বলুক তো আমরা যারা ভিডিও নতুন নতুন মানে বলে ক্রিয়েটর আর কি নতুন নতুন আমরা তো অনেক কিছুই জানি না আবার আমাদের ফেসবুকে এমনও আছে আমার তো ফেসবুকে অনেক বড় বড় সেলিব্রিটিও আছে আমি জানি তারা আমার ব্লগ ভিডিও দেখে কি না আমি জানি না কারণ আমার ব্লগগুলো তো অনেক বড় বড় তো অনেক সময় অনেক কিছু বলে ফেলি হয়তো তাদের কাছে যেহেতু আমরা ছোট্ট ক্রিয়েটর তাদের কাছে হয়তো কথাগুলো কেমন লাগতেও পারে যেহেতু নতুন নতুন অনেক কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে যায় অনেক কিছু বলে ফেলি কিন্তু বলি কেন তোমরাও তো একদিন এইভাবেই করতে করতেই বড় হয়েছো কেউ না কেউ আমার প্রোফাইলে কিন্তু অনেকেই আছে মানে এরকম ধরনের আর এখানে দেখো আমার মাম্মাম কীরকম দুষ্টুমি করছে আমার সাথে আর আমাকে এরকম করে মানে রুটি খেতে খুব ভালো লাগে ঘুগনি রুটি আমার খুব প্রিয় আর সাথে চাও আমি একটু অন্যরকম খাওয়া দাওয়া করি এটা হয়তো দেখে হয়তো অনেকে হাসো তো আমার মতো খাওয়া দাওয়া কে কে ভালোবাসো কমেন্ট করো অবশ্যই।